Hello mga brother and sister, good morning. Good morning, good morning. May nakasabay ako. Aranabtan ko di si Manong. Araw. Na. Uy, dutak. Yan. Yan si Manong. Yan. Nong, good morning. Good morning. Yan si Manong. Nakasabay ko. Dinruta mo, Nong. Dinruta mo. Padingli ka? Baw, halip pa siya sa dingli. Oo. Ngalan mo, Nong? Ngalan mo? Si Nuno. Oo, si Salvador. Oo. Di ka sa dingli, Nong? Barangay Kalikwang. Okay. Kalikwang, okay. Baw, mapabanwa ikaw sa dingli. Oo, Tangawan. Oo. May balon ka, Nong? May balon ka? Balon? Oo. Sige lang, sige ta. Dira man lang ko halin sa kwan. Sa Dumangas. Dumangas. So, hello, Manong. Good morning kayo dyan. Ayan, no. Sa lublob, Nong. Okay. So, like, follow, and share sa video namin, mga brother and sister. Thank you for watching.